Bagus. Sekarang A7, jari 2-nya dilepas. Bagus. Sekarang A minor, jari 1. Bagus. Jari 3-nya di jari 2. Oke, itu A minor ya. Berikutnya B. Jari 1 di fret 2 seluruhan. Jari 2 di senar 4 fret 4. Ya, jari 3 di senar 3 fret 4. Jari 4 di senar 2 fret 4. Bagus, itu B. Kemudian B7 itu jari 2 di senar, jari 1 di senar 4 fret 1. Jari 1 senar 4 fret 1. Jari 2 di senar 5 fret 2. Jari 3 di senar 3 fret 2. Jari 4 di senar 1 fret 2. Bagus, itu B7. Berikutnya B minor. Jari 1 di keseluruhan fret 2 kayak tadi. Jari jangan terlalu tinggi ya, diturunin dikit. Oke, bagus. Yang penting deket batang. Jari 2 di senar 2 fret 3. Fret 3. Senar 2. Yes. Jari 3 di senar 4 fret 4. Jari 4 di senar 3 fret 4. Oke, jari yang selain jari 1 diusahakan tetap lengkung ya. Oke, itu B minor. Kemudian C. Jari 1 di senar 2 fret 1. Jari 2 di senar 4 fret 2. Jari 3 di senar 5 fret 3. Senar 5 fret 3. Yes. Oke, itu C. Terus C7, jari 4-nya ditambahin di senar 3 fret 3. Oke, itu C7. Sekarang C minor. Jari 1 di senar 3 keseluruhan, fret 3 keseluruhan. Maaf. Oke, jari 2 di senar 2 fret 4. Senar 2 fret 4, ya. Jari 3 di senar 4 fret 5. Jari 4 di senar 3 fret 5. Oke, itu C minor. Berikutnya D. Jari 1 di senar 3 fret 2. Oke, jari 2 di senar 1 fret 2. Bagus, jari 3 di senar 2 fret 3. Oke. Berikutnya D7, jari 1 di senar 2 fret 1. Mana? Ya, jari 2 di senar 3 fret 2. Jari 3 di senar 1 fret 2. Oke, D minor sekarang. Jari 1 di senar 1 fret 1. Ya, jari 2 di senar 3 fret 2. Jari 3 di senar 3 fret 3. 2 fret 3. Oke. Bagus, itu D minor. Sekarang E. Jari 1 di senar 3 fret 1. Bagus. Agak ke kanan biar jari 2 sama 3-nya nggak terlalu ini jauh. Jari 2 ke senar 5 fret 2. Jari 3 di senar 4 fret 2. Itu E7. Sekarang E biasa maaf. E7 sekarang jari 1-nya tadi di fret senar 3 fret 1. Jari 2-nya di senar 5 fret 2. Udah gitu aja. Itu E7. Oke, berikutnya E minor. Jari 3-nya dipasang dulu di senar 4 fret 2. Jari 1-nya dilepas. Oke, itu E minor. Berikutnya F ya. Jari 1 di seluruh fret 1. Ya, dekat batang, bagus. Jari 2 di senar 3 fret 2. Oke, jari 3 di senar 5 fret 3. Jari 4 di senar 4 fret 3.
senar 4. Yes. Ya itu F ya. Sekarang F7, jari 4-nya dilepas. Oke, itu F7. Sekarang F minor. Pasang lagi jari 4-nya. Kayak tadi. Yang dilepas sekarang jari 2. Jari 2. Oke. Ya, itu F minor ya. Sekarang G. G-nya pakai yang ini aja deh. Jari 2 di senar 5 fret 2. Oke, itu aja. Jari 3-nya di senar 6 fret 3. Oke, jari 4-nya di senar 1 fret 3. Ya, G-nya pakai G itu aja. Nanti sambil latihan. Oke, itu G. Sekarang jari 1-nya di senar 1 fret 1. Jari 4-nya dilepas. Oke, itu G7. Satu lagi, G minor. Jari 1 di senar, di seluruh senar fret 3. Bagus. Deketin di batangnya. Jari 3 di senar 5 fret 5. Jari 3, bukan jari 2. Oke, jari 2-nya enggak. Jari 4 di senar 4 fret 5. Oke, itu G minor ya. Gitu. Itu dulu ya, Jasmine. Nanti sambil dilihat juga untuk apa kalau dipraktekin di rumah caranya biar bisa bunyi ya. Dilatih lagi ya. Kalau kesulitan nanti bisa kontak Kapol. Terima kasih, Jasmine.